جتنی صفائی میں نے کراچی میں دیکھی ہے نا اتنی میں کراچی میں کسی فیسٹیول پہ نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, اس پہ کوشچن نہ کرو تم. چلو پین اٹھو, چلیے تھے چلیے. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون. دس از حسیب ملک فرام میٹ پاکستان. اور آج کے خاص ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت مزہ آنے والا ہے ان کے ساتھ بات کر کے, کیونکہ ہماری باتیں جو ہیں وہ کھانے پہ ہوں گی. اور پنجابی جیسے کہ پاکستانی سب کو کھانے کا بہت شوق ہے اور ایک سے بڑھ کے ایک کھانا کھاتے ہیں ہم. اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, مسٹر اسد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن میٹ پاکستان. تھینک یو فار ہیونگ می, اٹس پلیزر ٹو بی ہیئر. ون آف دی موسٹ فوڈ کیوریٹرز آف پاکستان آپ کو کہا جاتا ہے, اور پائنر بھی کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ, فوڈیز آر اس کے نام سے آپ ایک گروپ جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت مبارکباد کہ آپ کلوز ٹو 130K پہنچ گئے ہیں, اس کے لیے بہت مبارکباد. سب لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ فوڈ فیسٹیولز آرگنائز کرواتے ہیں اور کافی فین فالوئنگ بھی آپ کی. لیکن آپ کی ایک دوسری سائڈ لوگوں کو نہیں پتا کہ جی آپ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, پڑھائی کیا ہے آپ کی, اور اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں. کیونکہ فوڈیز فار اس یا فوڈیز آر اس, فوڈیز آر اس, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. ضرور ضرور ضرور. What do you want to know? کہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں پیدا ہوئے, اسٹڈیز کیا ہے. کیونکہ میں بہت بےتابی سے یہ جاننا چاہتا ہوں, اور میرے ساتھ ساتھ اور بھی آپ کے جتنے فالوورز ہیں سب جاننا چاہتے ہیں. Lord the Jumper, but spent almost half of my life living abroad, and but back here, or I think it's been almost 20 years that I've been back. اور اللہ کا شکر ہے. We have 4 siblings, 2 brothers and 2 sisters, and ساری کھانے کے شوقین ہیں. So my father was a lawyer, and my mother was a homemaker, and she raised us well, and alhamdulillah we're trying to do the same to our kids as well. So اچھا, یہاں سے پاکستانی بیرون ملک کہیں بھی جانے کو ترستے ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں, جا کے ہم اپنا کریئر بنائیں, سیٹل ہو جائیں. سو واٹس دا ریزن بیہائنڈ کمنگ ٹو پاکستان؟ کیونکہ آپ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے وہاں پہ. I think it was year 92 when I was in I think in the final year of my actually final semester of my college in University of Pittsburgh. So 2 months away from graduation, my father passed away. اور sad that I could not come for جنازہ, کیونکہ مجھے انہوں نے فیملی نے جنازے کے بعد بتایا تھا, دفنانے کے بعد بتایا تھا کہ father has passed away. اب میرے پاس 2 choices تھی, either I leave everything and rush immediately to console with my family, or be practical and stay behind and finish my education, because otherwise I had to take the semester all over again. So sadly, I did stay back, finish my education, and I came back to be with the family. I think I had no plans of settling in Pakistan. I was very well, happily as a student in a final year. I was making my own money. I had my jobs, and تو میرا کوئی پلان نہیں تھا واپس پاکستان آنے کا. لیکن میں وہی ہنستا ہوں آج بھی کہ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ. ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਪਸ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਸੋ it was quite difficult for me at that time to make some decision where my life is going to be, because my younger brother was to go study abroad, and then ماں بہن یہاں پہ اکیلی رہ جاتی تھی. So I had to sacrifice. میں کہ ٹھیک ہے, میں نہیں چاہتا, let چھوٹا بھائی go and let him study abroad, and I'll stay back. So it was a very difficult challenge for me, I swear to God. It was very, very difficult. ایک دن you're making your own money, and the next day you're dependent upon your mother to get a pocket money to survive. So it was a very difficult time. But anyway, اللہ نکالتا ہے ان سارے چیزوں سے. So then the family insisted کہ جی بہن وہاں پہ بحرین میں رہتی ہے, تو چلو جی بحرین پاس ہی ہے گھر کے پاس. میں ان کو ایک لاجک ہمیشہ دیتا تھا, میں کہ یار گال سنو,
بندہ چاہے لاہور سے اسلام آباد چلا جائے یا امریکہ چلا جائے ایک برابر ہے. گھر سے دور ہو گیا تو گھر سے دور ہو گیا, ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا نہیں یہ 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ادھر ٹھیک ہے ادھر. اوکے فائن. سو آئی موو ٹو بحرین. آئی لیو دیر فار لائک 10 years and my first baby was born there in Bahrain. Nice, mashallah. And I think in year 2001 I moved back here. Yeah, it was 2001. So for good. شاید اس کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اگر آپ امریکہ رہتے, بحرین رہتے, تو شاید ہمیں فوڈیز اور اس سے فیملیئر نہ ہو پاتے, یا یہ کریشن ہو ہی نہ پاتی, اور آپ نے آج اتنا ماشاءاللہ مشہور بھی ہو گئے, بڑے بڑے ایونٹس کو آرگنائز کروا رہے ہیں. اللہ عزت دینے والا ہے بھائی. جہاں پہ بھی رہا ہوں وہاں پہ there was some fan following, چاہے دوستوں کے شیپ میں چاہے جیسے بھی تھا. اللہ نے عزت ہر جگہ پہ دی. بٹ میں I don't believe in if, when, why, but. ٹھیک ہے, آپ کی جو نصیب میں لکھا ہے آپ کو وہی ملنا ہے. سو بہت بڑی بات ہے یہ. میری بیگم اکثر میں سے مذاق کرتی کہتی ہے کہ اگر تم امریکہ رہ جاتے تو تمہارے, تو پھر میں میرے گورے گورے بچے ہونے سن, گوری تیری جگہ بیٹھی ہونی سی, اور کی ہونا سی. سو بٹ دیر از نو بٹ, دیر از نو ایف. جو نصیب میں ہے وہی ہے آپ کے. سو آپ نہ پاس چینج کر سکتے, نہ آپ اپنا فیوچر چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس خدا کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا, مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. سب سے فنی اسٹوری ہے اس کے اوپر, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مائی فادر وانٹڈ می ٹو بی این انجینئر. I mean, really badly wanted me to be an engineer. اتنا badly FSC کی, میں کہا انجینئرنگ کرنی ہے. دو اس آتے ہیں پروفیشنس سے اس زمانے میں, ایک انجینئرنگ اور دوسرا ڈاکٹر. ڈاکٹر تو میں بن نہیں سکتا تھا, ٹھیک ہے, فوجی بننا چاہتا تھا. that was my desire to be a pilot. But I couldn't get in because I'm flat-footed. So ابا جی نے کہا کہ نہیں پتر تو ہوں انجینئر ہی بن سے. میں کہا اوکے فائن. سو all my friends جو میں کلاس فیلو سے, موسٹلی جو میں کلوز دوست سے, سارے they all got into engineering university except me. نمبر نہیں ہے, نکما تھا جو بھی کہہ, میری طرح میں بھی ایسا ہی ہوں. So not everybody has the aptitude for it. So والد صاحب نے کہا نہیں ایک اور ٹرائی دے, تو BSc کر, پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں. میں کہا اوکے فائن. زندگی کے 2 سال اور گزار دیے اس میں BSc کرنے میں. میں کہا اوکے فائن. Still couldn't get in. انہوں نے کہا نہیں, تھرڈ ٹرائی, you're going to America to become an engineer. امریکہ بھیج دیا, یہاں نہیں ہوا تو امریکہ بھیج دیا. امریکہ بھیج دیا. انہوں نے کہا تو امریکہ جائیں گا انجینئر بننے. میں کہا اوکے فائن, لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی. سو 2 years into engineering, I realized I don't have the aptitude for it. Why? Because I flunked a subject, a very basic engineering subject. And my dean called me up and he says, and I don't feel ashamed to tell this story to my kids even, کہ دیکھو زندگی میں آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہی سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, فورس میں نے آج تک اپنے بچوں پہ بھی نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا کہ تو نہیں یہی کرنا ہے اور کچھ کرنا ہی نہیں. ٹھیک ہے. سو وہاں پہ ڈین نے مجھے بلایا, اس نے کہا یار لسن, یو بیٹر اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ, کہ اس کے یہ لائن تمہارے فیوچر کی کیا ہونی ہے, کیونکہ آئی فیئر you may flunk again, and if you flunk again then we will have no choice but to kick you out of the university. So I think that was a time when I took the very first executive decision of my life on my own without even telling my father. ٹھیک ہے. He was not too happy. حالانکہ وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو وہاں بھیجا ہے تو وہاں سے انجینئر بن کے ہی واپس آئیں گے. کشتیاں جلا کے تو بھیج دیں, کشتیاں جلا کے بھیج دی. واقعی کشتیاں جلا کے, بچوں کو پڑھانا کوئی آسان کام نہیں, واقعی کشتیاں جلانی پڑتی ہیں. I switched my major to marketing and finance from engineering. ہاں, ایڈوانٹیج مجھے یہ تھی کہ my minor was engineering. That was considered as a minor because I had taken many courses of engineering as well, math and chemistry and all the blah 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 blah. So long story short, man proposes, God disposes. So والد صاحب wanted me to be an engineer. I came out as a marketing and finance guy. So here I am talking about food. گال کرو ذرا. اس پہ بھی بات کریں گے, پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں شادی کی, کہ ہاؤ یو گیٹ میریڈ, اور ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں. لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی, یا لو ارینج میرج تھی؟ نو. دیکھو
जिस फेज में से मैं गुजरा था, सो आई हैड माई शेयर ऑफ बीइंग अ बैड बॉय, ठीक है. लेकिन जिंदगी में एक आफ्टर माई फादर एक था कि मैंने शादी अरेंज ही करनी है. And that I surprised the hell out of a lot of my friends. तू arranged marriage? Are you kidding me? I mean, with knowing so many females, and मैं कहा नहीं, देखो मेरी ज़िंदगी में ना 2-3 चीज़ें थी. मैंने बड़ी सीधी conditions रखी हुई थी अपने लिए. Number 1, I have to marry somebody that my mother likes. You know, that she picks it for me. उसकी बड़ी वजह थी, उसकी सियासी वजूहात थी. उसकी सब वजूहात थी. देखो यार, एक तो I want somebody to get along with my mother, ठीक है, not somebody who takes me away from my mother. आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ. So वो मेरे लिए बड़ा क्रिटिकल था वो टाइम के जो मैंने ये डिसीजन लिया. और दूसरा मैंने ये कहा कि I want to marry somebody from Lahore. लाहौर में शादी करने का क्या वजह थी? तीसरा, I wanted to marry somebody Punjabi. Nice. It was nothing कि गोरीना भी हो सकता सी, लेकिन है कि जब सारी चीज़ें वाले साहब के बाद जो है ना सारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई. Otherwise I was going out here, I was going out there, you know, it could have been anyone. ठीक है. But माँ ने जो पसंद किया उसी से शादी की, ठीक है. और मैं हंसता था, मैं कहता था माँ जी ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਚ 100 ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਨ. ਹੁਣ ਇਹਦੀ 100 ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ. You know, so there was a joke between her and I, which is a fact, you know, कि माएँ अपनी जो सी है जो बहू आती है उसकी लड़के की पसंद से है तो कहन लवे एक बैठी किवें, you know, लवे एक टुरदी किवें, you know, ये नॉर्मल होता है हमारी. बट असद भाई उसमें भी कहीं ना कहीं प्यार होता है, उसमें भी कोई यू नो हार्ड फीलिंग्स नहीं होती. आपका हो सकता है अपनी बेगम के साथ होता है वो जो रिलेशन है भैया. When you're living in a joint family, you have to think of every family member before you get married. Seriously. I mean, आपको शायद अभी you're not married yet. ओ पुत्र वेख सही तेरा होंदा की है. यानी सियासी वजूहात ये थी जिसकी तरफ आप पिन पॉइंट कर रहे हो. देखी जाओ जरा, आपको तो एक कदम फूंक के रखना पड़ेगा. अल्लाह करे अच्छा टाइम आए. आप मुझे पहले ही डरा रहे हैं. नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट ऑफ लाइफ बता रहा हूँ. So take it from me, you have to think about every family member. क्योंकि हमारे में इट्स अ फैक्ट कि हमारी शादियाँ पर्सन टू पर्सन नहीं होती, हमारी शादियाँ फैमिली टू फैमिली होती हैं. फैमिली टू फैमिली, यू मैरी इनटू अ फैमिली, ठीक है. क्योंकि मेरा जो लाहौर वाली जो कंडीशन थी ना कि मैंने शादी लाहौर में करनी है, उसकी वजह अगेन ये कह लो कि इमोशनल वजह थी कि कभी बीइंग आउट एंड अबाउट विद every nationality almost. I didn't want to raise my kids and then साल में एक दफ़ा आके चलो जी आपकी नानी को या दादी नानी को उधर मिलाएं, you know, जाके इंडिया मिलाएं या जाके उधर अर्जेंटीना मिलाएं या जाके इटली मिलाएं, you know. So I had to be somebody who kids could get love from both grandparents at the same time. So मेरा यकीन करो ये इसके पीछे पूरी एक सोच, मैं अभी बैठ के सोचता मैं नकलमंद सा. So but it's a reason कि कभी बच्चों को मैं चाहता था कि they should get the love of both grandparents and they should know their roots and they should know where they're coming from, and this is the Punjabi factor comes into play. हम पंजाबी थोड़े से खुले डुले बंदे होते हैं, तो थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा खुले डुले होते हैं, ठीक है ना. वो चाहे हमारा पाकिस्तान का पंजाब हो या इंडियन पंजाब हो, खुले डुले होकर रहते हैं. सानू भावें भोला कह दो, सानू भावें चिरिया कह लो, चुपाया कह लो, हमारे नाम कह लो. नहीं हमारे नाम रखे हुए हैं भाई, पंजाबियों के नाम रखे हुए हैं. सो जो भी कह लें, हम भोले हैं भाई, हम दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हम यू नो दोस्तों के लिए विच जाने वाले बंदे होते हैं. सो आई वांटेड टू रेज द किड्स द सेम वे, दैट्स व्हाट आई एम. सो इसके पीछे ये साइंस. तो मुझे आपकी बात से समझ ये आई है कि आपने अरेंज मैरिज की है और लव आपको बाद में हुआ है. ऑफ कोर्स लव always come after, you know, ये पहले अटैचमेंट आती है फिर लव आता है, याद रखना. So और इसके बाद मुझे एक और भी आपने पिन पॉइंट किया, एक तरफ इशारा किया कि अगर मैं शादी इंडिया में कर सकता, मतलब अगर रिलेशनशिप होता इंडिया में, अर्जेंटीना में, दीगर ममालिक में, तो आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है या हो चुका है कि वहाँ पे आपके रिलेशनशिप रह चुके हैं और वहाँ हर जगह एक्सपेरिमेंट करके आप फिर लाहौर में आए हैं. नहीं, like I said, you know, when you live abroad you come across every nationality.
So yeah, I have friends. I had friends. I mean, I'm still friends with all friends. So ये कि कभी किसी से बुरा नहीं किया, किसी से बुरा नहीं चाहा. So दोस्तों के दोस्त, यारों के यार. Absolutely. खूबसूरत पर्सनैलिटी है, खाने के भी बहुत शौकीन है, बातें भी बड़ी प्यारी और मज़ेदार बातें करते हैं. जब आप पाकिस्तान वापस आए तो करियर दोबारा स्टार्ट करना था एक तरह से अगर देखा जाए, तो तब मुश्किलात कैसी पेश आई और फिर किस तरफ गए? देखो, जब वापस पाकिस्तान आया तो मुझे तो पता भी नहीं था मैंने करना क्या है. आई हैड नो आइडिया, बट देन अगेन माई ब्रदर इन लॉ ही सेड कि यार कि नहीं आप आओ, बहरीन आओ, बहरीन बैठ के कुछ करते हैं, सोचते हैं. यू नो, अब सोचना है. अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस फील्ड में जाऊँ. आई वांटेड टू बी अ बैंकर. आई वांटेड टू जॉइन अ बैंक हियर इन पाकिस्तान. और मैंने एट दैट टाइम मेरी बात भी चल रही थी टू गेट इनटू वन ऑफ द बैंक्स. एनीहाउ आई एंडेड अप इन बहरीन. And my brother-in-law there and we started up a metallurgical business, which was aluminum alloys ka. So that was my first career. नया project लगाया, local partner भी थे and बहरीनी partner थे. So project के बारे में किसी को श्योर नहीं था कि यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने बैंक से लोन भी लिया, वहाँ से सब कुछ किया. I invested everything into that project. जब project में invest कर दिया, प्रोजेक्ट जब चालू हुआ, आई वाज रनिंग इट, सो 6 महीने की मैंने प्रोडक्शन सोल्ड आउट कर दी. या एडवांस सेल. एंड इट वाज रिस्क लिया, लेकिन रिस्क लिया कि रिस्क कितना था, वो दे वांटेड टू, माय कोरियन बायर्स वांटेड टू बुक द होल ईयर. एंड मेटलर्जी का बिजनेस बड़ा सिंपल सा होता है. वो कहते हैं ये जो एल्यूमिनियम की प्राइस होगी वो तो होगी, वो तो एक्स फैक्टर है, ठीक है, प्लस आप अपना प्रीमियम बता दें कि आप कितना चार्ज करेंगे, ठीक है, देन वी कैन गिव यू लॉक दैट फार्मूला. सो हमने वो फार्मूला लॉक करके 6 महीने की प्रोडक्शन सोल्ड कर दी. एनीवे, जब मैं लोकल पार्टनर ने देखा कि यार कम टूर पे है, तो उन्हें आके क्या, यल्ला हबीबी बर्रा, मतलब इसका मतलब क्या, अच्छा बारो, ठीक है ना. उन्हें उठा के मैं बाहर फेंक दिया. एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी वेंट टू द कोर्ट, वी फॉट द केस अगेंस्ट हिम, एंड इट्स बीन 24 years. We won all the cases. And आज 24 साल हो गए हैं, आज तक बहरीन की गवर्नमेंट वो जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई. So this is a right you have as a foreigner in Arab world. ठीक है, you are a third-rate citizen there. Seriously, the only right people have over there is the locals. You don't have any rights. You could be a millionaire and you could be kicked out the very next moment from there. And you would not even know what hit you. यानी कहीं ना कहीं आपको एम्बिग्विटी रहती है, रिस्क रहता है कि यार मैं इतनी मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई भी आएगा उठ के आके लोकल. किसी से भी पूछें, आप किसी से भी पूछें जो रह रहा है मिडल ईस्ट में, इट्स द सेम थिंग. यू कैन बी किक्ड आउट एनी मोमेंट बाय एनीबॉडी फॉर एनी रीजन. यू कांट इवन चैलेंज इफ इट्स गिवन. आपका कोई फटा किसी बड़े बंदे से हो गया तो फिर तो आप तो यूर आउट फॉर गुड. ऑन द लाइटर नोट, खाने में आपको क्या पसंद है? ऑल्दो कि मुझे सवाल पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे पहले ही लगता है कि आप बहुत खुश खुराक हैं माशाल्लाह. मैं बड़ा सिंपल सा बंदा हूँ, लेकिन मुझे सादे खाने अब ज़्यादा पसंद हैं. आई मीन आई लाइक ऑल काइंड ऑफ फूड, लेकिन अब मैं जिस दिन मुझे घर से खाना नसीब हो जाए, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशकिस्मत दिन होगा मेरे लिए. को आई बेयरली गेट अ चांस टू ईट एट होम. सो लेकिन ये है कि आई लव सिंपल फूड्स लाइक दाल चावल. और किसी दिन घर बैठा होऊंगा तो बच्चों के साथ बैठा होऊंगा तो कहूँगा यार स्पैगेटीज, यू नो, या घर का पका चाइनीज़, यू नो, मतलब बाहर हर किस्म का चाइनीज़ आपको, लेकिन घर का जो चाइनीज़ है ना, वो घर का चाइनीज़, उसकी खास बात होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स ही खास होते हैं. और जो कि घर में बनता है तो इंग्रेडिएंट्स कोई नहीं होते. वो इंग्रेडिएंट्स होते ही नहीं, लेकिन जो घर का फ्लेवर, वो घर का फ्लेवर है. मुझे ये बताएं कि बिरयानी आलू वाली पसंद है या आलू के बगैर? क्योंकि इस पे तो बहुत डिबेट होती है. पहली बात है कि जो मेरे घर में बिरयानी बनती है वो मैंने लाहौर में अभी तक शायद एक आधे किसी के पास खाई हो, लेकिन नहीं बनती. यानी प्लान कि आप लाहौरियों को भी खिलाएं, रेस्टोरेंट बना के कुछ? नहीं, इट्स बेटर टू बी इन यू नो सिटिंग इन द बैक सीट देन इन द ड्राइविंग सीट. सो हम पीछे बैठे ठीक हैं भाई. सो रेस्टोरेंट बिजनेस इज नॉट इजी. तो यानी इसका मतलब ये है कि हमें अगर वो बिरयानी खानी है जो आपको लगता है कि लाहौर में कहीं नहीं मिलती, यू हैव टू बी अ गेस्ट. श्योर इंशाल्लाह हम आपके पास आएंगे, आपको तंग भी करेंगे, खाने पीने की बातें भी करेंगे. पाकिस्तान आ गए, करियर दोबारा स्टार्ट हो गया? नो, करियर वहीं पे चेंज हो गया था बहरीन में. फ्रॉम मेटलर्जी आई स्विच टू टेक्सटाइल्स. देयर वाज अ टेक्सटाइल प्रोजेक्ट कमिंग अप इन बहरीन. तो उन्होंने कहा कि यार आपको
बैंकों से negotiate करने का और project setup करने का experience है. So why don't you set up our project? We want to set up it over there. So project setup किया. I was looking after all the affairs over there. उन्होंने फिर जब project चालू हो गया तो उन्होंने मेरे पर additional responsibility डाल दी कि यार कि आप you are quite educated compared to the staff, marketing staff we have. So you can communicate with the consumer better, or customer better than they can, you know, and we want you to take up marketing as well. मैं टेक्सटाइल मार्केटिंग सीखनी चालू कर दी. पहले कपड़े का पता नहीं होता था. कपड़ा होता क्या, पहनने का पता था, लेकिन पता नहीं था उसके पीछे साइंस क्या है, हाउ इट इज़ मेड, what threads, what counts, what blend that goes into a fabric. So I learned everything on a war footing pe learned कि ये भी दसो, you know. So then I started and I hit it off well. But in 2001 I left everything and I started my own. My customers were with me, so I started selling fabrics to them from Pakistan. And nice. That was the reason I moved to Pakistan, because बहरीन में बैठ के वहाँ पे तो एक या दो टेक्सटाइल मिलें थी. So यहाँ पे 200 थी, 300 थी, ठीक है ना. So the customer wanted variety and better rates, so we could get it from Pakistan. Anyhow, long story short, 2008, stock market crumbled in US a lot. You know, shifted, and many customers filed bankruptcy. So textile business just nosedived. So I was doing things here and there, and textile अभी भी चल रहा है. लेकिन ये है कि I started talking about food on different platforms, writing about food. And I think in 2013 की बात है कि जब we were all friends sitting in a coffee shop. उन्होंने मेरे कहा यार कि you need to have your own group. तो मैं कहा मेरा अपना group? What do you mean मेरा अपना group? I'm happy writing, you know, where I'm writing here and there. उन्होंने कहा कि नहीं. Sorry for interruption. किसी बड़े जो आइडिया आता है ना, उसके आगाज से पहले ऐसी ही बातें हो रही होती हैं. उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा होता है आइडिया का, लेकिन ये नहीं पता होता उस टाइम कि दिस आइडिया कुड टर्न आउट टू बी ए बिगेस्ट वन. कोई ऐसी मैसिव चीज़ निकल सकती है. वही मैं कहता हूँ ना, nothing was planned. In my life, nothing is planned. I don't plan things. I don't think about कि मैंने 2 दिन बाद क्या करना है, या मैंने 10 दिन बाद क्या करना है, मैंने साल बाद क्या करना है. ठीक है, I believe in one thing, we'll cross the bridge when we get to the bridge. ठीक है ना. So ये मैं अपनी बेगम को, वो she thinks ahead. She starts worrying. हाय बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, हाय बच्चों ने ये करना. मैं कहा यार wait. जब टाइम आएगा तब सोचेंगे. अभी तुम एंजॉय करो यार. अभी तो यंग हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं. मैंने कल का नहीं पता कि कल की होना है, तो तुसी अगे दी गल कर रहे हो. ठीक है ना. कल क्या, मुझे अगली मोमेंट का नहीं पता. मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो यंग हैं, जवान हैं, अभी क्या सोचने की जरूरत है. माशाल्लाह, वो तो हम अभी भी हैं. वही तो मैं कह रहा हूँ, माशाल्लाह. So anyway, so I started, दोस्तों ने पुश किया. We formed this group. And शुगल मेले में there was nothing planned कि कभी हमने ये करना. वही कहता हूँ, खुदा अपने तौर पे काम करता है कि आपको पता भी नहीं होता. हाँ, after the slide of the textile business, I was quite depressed कि यार अच्छा भला काम चल रहा था, लेकिन अब things have come to a halt. And but वो कहते हैं ना कि जब ये फूड ग्रुप चालू हुआ तो मेरी रातें लगी. आई स्वेयर टू गॉड, मेरी रातें लगी हैं इसमें. ये इतना आसान नहीं होता. ठीक है, और मैं रातों में जाग के लोगों को रिस्पॉन्ड करता रहा, जवाब देता रहा. इतना हेक्टिक काम होता है, हमें तो बहुत आसान लगता है. नहीं मेरे भाई, ना. सारे फॉलोअर्स असद शेख साहब के, इंक्लूडिंग मी, बोल रहे हैं कि आज जो 1,28,000 इनके पास आए हुए हैं ना, इनके फॉलोअर्स हैं, इनके मेंबर्स हैं ग्रुप के, उसके पीछे स्लीपलेस नाइट हैं. बहुत इन्होंने मेहनत की है जो इस मुकाम पे आज पहुंचे हैं. और बाय द वे, ये जो 1,28,000 या 1,30,000 मेंबर भी हैं, ये सारे हैंड पिक्ड हैं. Every profile is checked, verified, and then we add them to the group. And for your information, I have close to 115,000 pending requests. Really? Yeah. To me, number is not the matter. मेरे लिए quality is the matter. I mean, I want to have an audience that can communicate with each other, not the audience who is irrelevant. I mean, आप अपने क्या कहते हैं
دو پڑھے لکھے لوگ جب بات کر رہے ہوں تو I'm sure کہ آپ اپنے ملازم کو ساتھ بٹھا کے بات نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ آج کل ہر ایک کا اپنا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور آپ اگر اعلانتوں کی بات کر رہے ہیں تو اس بیچارے نے تو ڈھابے کی بات کرنی ہے یا کسی سستی جگہ کی بات کرنی ہے. سو وہ ڈسپیرٹی بہت زیادہ آتی ہے. سو I'm just wanted to collect a group of people which are like-minded, can communicate with each other, with educated people can communicate with each other with some manners. And اور بات ہے کہ I've seen some people throwing tantrums worse than anybody else, so will be educated people. But anyway, that's what social media is about. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 1,28,030 کے آلموسٹ قریب ہے, اور میری دعا ہے کہ جلدی جلد آپ 200K کو بھی ہٹ کر جائیں اور یہ سفر تیزی سے آگے کی جانب گامزن ہو. ابھی گامزن بھی ہے, آگے جائے. گروپ کو, اتنے بڑے گروپ کو مینیج آپ خود کرتے ہیں, کوئی ٹیم بھی رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ No, I manage everything myself. You do it all alone. مشکل نہیں ہوتا؟ No, it is difficult. Very difficult. It is very difficult. I do everything myself. آج تک ابھی تک ساری نوٹیفیکیشنس کا جواب میں خود ہی دیتا ہوں. I communicate, جو بھی مجھے ان باکس کرتا ہے میں اس کو جواب دے دیتا ہوں. سوری اب جا کے کہیں کیونکہ نوٹیفیکیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور اتنے میسیجز ان باکس آتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ارریلیونٹ سوال پوچھے جاتے ہیں وہاں پہ ان باکس پہ, سو وہ ایسی چیزیں جو گروپ پہ آلریڈی موجود ہیں, کہ بیسٹ چائنیز کیا ہوگا بھائی, وہ تو گروپ پہ سرچ کر لیں بابا. آپ مجھ سے اگر پرسنلائز سروسز لینا چاہتے ہیں, اور ابھی بھی دنیا لیتی ہے, یقین کریں ہر میل کے اوپر مجھے میسیج آتا ہے کہ یار کہ ہم نے یہ کھانا بتائیں کہاں سے لیں. میں کہتا یار دیکھو, and I still respond, but sometimes it gets too much, کہ کبھی آپ اگلے بندے کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہو, ٹھیک ہے نا, ہر چھوٹے کام کے لیے آپ اس کو میسیج کر رہے ہو. لیکن آئی ٹرائی ٹو رسپونڈ ٹو ایوری بڈی دا بیسٹ آئی کین. سو لیکن ریمبر میں اکیلا ہوں یار, میرے پاس ٹیم نہیں ہے, میں اکیلا ہی کام کر رہا ہوں. ون مین آرمی ہے, تھوڑا خیال کیا کریں. میں آپ کو مشورہ یہاں پہ یہ ہے کیونکہ اب آپ کے پاس اتنے بڑا گروپ ہو گیا ہے ماشاء اللہ, اتنی محنت رنگ لے آئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح جاری و ساری جاری رکھے. لوگ بھی ہائر کریں, ذرا ٹیم شیم بنائیں تاکہ آپ پہ تھوڑا برڈن آف ہو جائے. نہیں, listen, I have a team, but the team is the marketing team. It is, but the communication team is only one. It's me. I communicate with everybody myself. Marketing team is the one that deals with the brands and everything. So we do work with almost every food brand that there is in Pakistan. So لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ لے جاتا ہوں کہ وہاں پہ اس ٹیم کا کام ہے کام کرنا. بٹ جو maybe that is a reason for success. کہ I have been there for everybody when they needed me. So that's why. تو تھوڑا آگے چلتے ہیں آپ کے جرنی پہ. آپ نے فوڈ فیسٹیولز آرگنائز کروائے, تھوڑا اس کے پیچھے بتائیں کہ کہاں سے انسپریشن آئی, آئیڈیا کیا تھا اس کے پیچھے, ساری اس اسٹوری کے بارے میں میں تو جاننا چاہتا ہوں, ویورز تو جاننا چاہتے ہیں, لیکن میں بڑے ایگرلی ویٹ کر رہا تھا اس کا. اٹس لانگ اسٹوری, بٹ یہ کہ پیشن تھا کہ یار پہلے پیشن تھا کہ فوڈ گروپ بنانا ہے. فوڈ گروپ بنا لیا, دین آیا کہ نہیں یار ایک فوڈ فیسٹیول کروانا ہے. اینڈ بس آپ سمجھ لیں کہ بیٹھے بیٹھے یہ سارے کام اچانک ہوئے ہیں. My brother and I sat down, we discussed this, and active media is part of, he's part of active media as well. So active media کے ساتھ بیٹھے گپ لگائی, ہم نے کہا یار ایک ایونٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کر کے دیکھ لیتے ہیں, ایسی کیا بات ہے, بڑی حد نہ ہی ہو جائے گی, بڑی حد کوئی نہیں ہوگا, ایک ٹرائل تو کرتے ہیں نا. So we did a trial, and ہم نے برانڈس کو اپروچ کیا. ہمیں کوئی پیسے نہیں دینا چاہتا تھا, nobody wanted to invest in us. میں نے کہا یہ کیا ہے یار فوڈ فیسٹ, کون آئے گا, کون جائے گا, یہ وہ. بٹ we did gather good sponsors. Coca-Cola Kashmir, I mean, they came forward and they sponsored us, and here we are today. I mean, it was a food fest that changed into Coke Fest later. So but now it's Soul Fest. It was a massive hit actually back then. ابھی بھی ہے, لیکن اس ٹائم بہت hype create ہو چکی تھی. Yeah, because we as a nation are an entertainment deprived nation. بہت زیادہ. So, I mean, we don't have any amusement parks, we don't have any playgrounds, we don't have cinemas اب ہیں, لیکن
उधर कंटेंट मासेस के लिए नहीं चलता, उधर सिर्फ गोरा कंटेंट चलता है जो उसको देखने के लिए बड़े कम लोग हैं. So but this is something that everybody enjoyed. I mean, people wanted to come out and have different variety of food, and then people wanted to come out and have music. So we did this combination of food and music together. And ये जो हमारा मिर्च मसाला था ये सही पक के हांडी सही आ गई थी सामने. So तो अब तक कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं? लोगों का रिस्पॉन्स, मुझे तो पता है कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत मैसिव था, लोग एक क्रेज़ था, बट क्योंकि आपने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, उसको सारा मैनेज किया, तो आपकी स्टोरी डिफरेंट होगी, आपने और तरह से इसको देखा होगा. तो उसकी थोड़ी सक्सेस स्टोरी भी बताएं और ये बताएं कि वो कैसा रहा आपकी नज़र में. I think we have done more than 20 events, 25 events so far. Nice, माशाल्लाह. और ये different cities में पाकिस्तान के किया हुआ है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद mainly, and then मुल्तान, फैसलाबाद, ये सारे have been on our radar. And but ये कि journey is, it's not easy. I tell you one thing, it's हर एक को लगता है कि लो जी बस इन्होंने गाने बजा लेते हैं, हो गया जनाब, पैसे कमा गया. नो, यू हैव नो आइडिया हाउ एक्सपेंसिव इट इज़ टू डू अ फूड फेस्टिवल. आपको को अंदाज़ा है सिक्योरिटी पे कितने पैसे लगते हैं? वी हायर आवर ओन सिक्योरिटी. आपको अंदाज़ा है कि जनरेटर्स पे कितना पावर पे जो पावर जनरेशन हो रही होती है वहाँ पे कितने पैसे लगते हैं? एंड द स्टॉल्स एंड एवरीथिंग इज अ लॉट, एंड द म्यूजिक ऑन टॉप ऑफ इट, द म्यूजिक, द आर्टिस्ट, द कॉस्ट ऑफ आर्टिस्ट एंड ऑल दैट, इट इज़ ह्यूज. बट द बिगिनिंग हमने कोई पैसे नहीं बनाए थे. We barely made anything. इसका मतलब आप पैसे बना रहे हैं? Of course. Who won't? I mean, आप भी तो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं. I'm sure you're going to make something out of it. But ये है कि everybody does something to make a living. जब मैं कोई फलाही काम करूँगा तो ज़रूर वो भी करते हैं, लेकिन ये कि you come to the office to make a living. ठीक है, को फ्री नहीं करने जाते. ठीक है, आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं पहले पाए ओ बार मेरा बंदा बैठा जे ਉਹਨੂੰ 5000 रुपये फड़ा के आओ तो फिर ਅੱਗੇ आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ. ठीक है ना, बाकी बातें बात की. तो रफ एस्टिमेट ऐसी कोई बता दें. ऑन द लेटर नोट मैं पूछ रहा हूँ कि यू नो एक्सपेंसेस, आई नो कि आई अंडरस्टैंड कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. तो एक इवेंट करवाने पे ऑन अ रफ एस्टिमेट कितना करोड़? I can't disclose, but करोड़ों लगते हैं. तो रेवेन्यू जनरेशन इन रिटर्न, अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ मैं. ये रेवेन्यू जनरेशन देखिए depends how successful your event is. Footfall पे depend करता है. It's all depending on the footfall and the sponsors, of course. And recently Soul Fest हुआ कराची में, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि हाइप उसकी भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई थी और यू नो एम्बियंस बहुत अच्छा था. अनफॉर्चुनेट था कि मैं नहीं वहाँ पे जा पाया क्योंकि मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. आई हैड टू यू नो डू दैट, मिस आउट किया, लेफ्ट आउट फील किया उसमें. तो उसमें फुटफॉल कितना था, ट्रैफिक कितनी आई थी? देखिए, Lahore was the craziest event we did. I mean, we had to close our gates 2 nights in a row, and the ticket sales. Really? Yeah. Because हमारे लिए primary जो था वो security and safety of the crowd inside the venue था. हमारा ये नहीं था कि टिकटें बेची जाओ, बंदे अंदर सट्टी जाओ, चढ़े जाओ, स्टैम्पीड होती जाए. No, we had to put a barrier, cut off. बस इससे आगे नहीं. जो चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो वो मैनेज करो, जो नहीं कर सकते लालच ना करो कभी. ठीक है. सो या the footfall was in Lahore was close to 100,000, and then Karachi was close to like 75,000-80,000. So Lahore was better. अच्छा, दोनों अगर देख रहे हैं लाहौर और कराची का कंपैरिजन कर लिया जाए तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा था? क्योंकि जब आपने बताया कि लाहौर में तो 1 लाख से ज़्यादा था. ठीक है, फूड में भी वैरायटी होती है, किस किस्म का फूड वहाँ पे होता है, और कराची में किस किस्म का फूड होता है? यार देखो, क्योंकि कराची और लाहौर वालों के दरमियान एक जंग ये रहती है कि हमारी बिरयानी अच्छी है, ये कहते हैं हमारी बिरयानी अच्छी है. कराची वाले हो तुसी जीत गए हो. दसो. Now, jokes aside, let's not compare. There's no comparison. Karachi is a true cosmopolitan city. They have so many ethnicities and different cultures living in one city. ये लोग रियलाइज़ नहीं करते. वहाँ पे बोरी है, वहाँ पे पारसी, वहाँ पे गुजराती, वहाँ पे हिंदू, वहाँ पे पठान, वहाँ पे पंजाबी है. ठीक है. 7-8 cultural
melange under one umbrella. That's Karachi for you. And people are exposed to different cuisines and palates. اور ان کے پیلٹس بہت آگے ہم سے. اینڈ پیپل ڈونٹ مائنڈ ایکسپیریمنٹل فوڈ. ہم لاہوریے سیڈلی کڑھائی یا تکے کباب, ٹھیک ہے. So we are exposed to kadai or tikka kebab only, and we are exposed to Punjabis only, and hardly any other culture or religion yahan pe exist karta hai. But anyway, there are a few, but ye ke Karachi has more bigger variety. So ہم لاہور میں اب جا کے تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرنا چالو ہوئے ہیں, اور پبلک ایکسیپٹ کرنا چالو ہوئی ہے. ابھی تک لاہور موراکن چکن اور ٹیراگون چکن سے باہر نہیں نکل سکا, سمجھے نا. ہر ریسٹورینٹ میں یہ مسٹ ہیو ڈش ہے. کیوں ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے یار. گرو آؤٹ آف اٹ, فار گاڈ سے گرو آؤٹ آف اٹ, ٹھیک ہے. اور ڈیپ پین پیزا ہم نے وہی کھانا ہے جو پیزا ہٹ نے ہمیں آج سے 10-15 سال پہلے انٹروڈیوس کیا تھا, اور لوریے اسی پیزے کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. حالانکہ یہاں پہ کوئی نیوپولیٹن پیزا لے آئے گا, کہے گا یار نہیں, دس از ناٹ اوتھینٹک. اور اٹیلین بھی کھلو کے بنائے گا نا, تو کہے گا نا از ناٹ اوتھینٹک. یو نو, جسٹ بیکاز آف پیلٹس آر یوز ٹو واٹ دا فرسٹ پیزا ان پاکستان واز. سو ہم کہتے ہیں وہ اوتھینٹک ہے, یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. چائنیز میں بھی سیم پرابلم ہے. چائنیز جو سنکوانگ زنوا, وہ جو اولڈ اسکول چائنیز سے جو یہاں پہ تھے, ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اوتھینٹک ہے پائن. اے جڑا نواں ایکسپیریمنٹل کو کر رہا ہے نا, یہ اسٹر فرائی بیچ رہا ہے, یہ تو چائنیز نہیں کی. چائنیز شوربے والی ہوتی ہے, گریوی والی, یو نو. اسٹر فرائی ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں ہے لوگوں کو یہاں پہ. اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس نہیں. بٹ آہستہ آہستہ اب آ رہی ہے, اب آہستہ آہستہ آ رہی ہے. یعنی کہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بٹ آ رہی ہے. سو بٹ کراچی از ہیڈ آف فوڈ. اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کراچی والوں ہم نے ہار مان لی ہے. لاہور میں رہتے ہوئے تو آپ جیت گئے. آپ کا کیا پلان ہے آنے والے وقت میں, اور کن سٹیز میں جا کے آپ ایونٹ آرگنائز کروائیں گے ایسے فوڈ فیسٹیول؟ کیونکہ لاہور کراچی میں تو ہو گیا, ان لوگوں نے تو یہ دیکھ لیا, باقی شہروں کے لوگ بھی تو کہہ رہے ہوں گے نا کہ بھائی اسد بھائی آئیں, آ کے ہمیں آرگنائز کریں. دل تو ہے ہر جگہ پہ جانے میں, بٹ دین اٹ آل ڈپینڈس آن دا اسپانسرشپس. ٹرسٹ می, لائک آئی سیڈ, یو نو, آپ چاہے ایک چھوٹے شہر میں ایونٹ کر لیں, چاہے ایک بڑے شہر میں ایونٹ کر لیں, خرچہ ایک ہی ہے. جی. اور وہی کہتے ہیں نا کہ کاسٹ ایک ہے, لیکن وہ فٹ فال پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے نا. بگ سٹیز ہیو بگر فٹ فال, سو KLI ہیز بگر فٹ فال, بگر سٹیز بگر فٹ فال. سو بٹ ہیں, ہم نے چھوٹے شہر میں کیا ہوا, جیسے ملتان میں کیا تھا. ملتان واز لو, ملتان میں بڑا مزہ آیا تھا کرنے کا. اور لیکن چیلنجز چھوٹے شہر میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. لمیٹیڈ ایٹریز, سب سے بڑا چیلنج لمیٹیڈ ایٹریز. انفراسٹرکچر کا ان کو کانسیپٹ ہی نہیں سمجھا ہے کہ بھائی فوڈ فیسٹیول میں جانا کیسے ہے. اچھا, وہ ایک بات کہتے ہیں کہ پائن ساڈا اڈا چھڈ کے ساڈے کو بندے ہی نہیں کسی جا ہی نہیں سکتے. اٹس فیکٹ, یہ ان کا سچی بتا رہا ہوں. آج آپ ان کو کہیں گے نا یار یہ جلیبیوں والا ہے, وہ فیصل آباد میں مشہور ہے, وہ موٹر والا جلیبیاں بناتا ہے. اس کو میں نے ایک دفعہ کہا, میں کہ یار آ جا فیسٹیول پہ آ کے جلیبی. کہتا پائن ہے اتنے میں 1000 کلو تو اتنے ویچنا, میرے دوستوں میں اتنے آ کے کنی ویچ لاں گا تو کیویں آؤں گا میں. سو اس کا لاجک ٹھیک ہے, آئی ریسپیکٹ دیٹ, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اپنے اڈے کو چھوڑنا نہیں چاہتے, کیونکہ ان کے اڈے پہ نہیں ان کو پورا پڑتا. سو یہ پرابلم ہوتی ہے چھوٹے شہروں میں. گروپ آپ بہت اچھے طریقے سے سکسیزفلی رن کر رہے ہیں, فوڈیز آر اس کے نام سے. اس کے تھرو جو انٹرپرینیورز ہوتے ہیں, جو لوکل فوڈ بزنس ہوتے ہیں یا شیفس ہوتے ہیں, ان کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے, یا ان کے لیے کس قسم کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں؟ Of course, I think I should take credit here. میں کبھی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیتا, لیکن اس چیز کا میں ضرور کریڈٹ لوں گا کہ I'm the one who pushed every home chef to become professional. I mean, to make money out of it. I mean, خواتین پوسٹ کرتی ہوتی تھیں کہ یار یہ میرا یہ ہے, میرا یہ وہ ہے. میں کہتا یار you crazy to not make money out of it. You should start selling it. اور foodiesrus is a pioneer in promoting home-based chefs, and till date we do. And we don't charge a single penny from any one of them. Nice. They call me up, I give them free guidance and consultation. حالانکہ it's different for the restaurants, لیکن یہ ہے کہ جب بھی چھوٹا بزنس کو اپروچ کرتا ہے اور ہوم شیف اپروچ کرتا ہے, I'm there for them. جو چھوٹے بزنس آپ کو اپروچ کرتے ہیں, ان میں مینلی تعداد خواتین کی زیادہ ہوتی ہے یا مرد ہوتے ہیں, یا دونوں ایکول ہوتے ہیں؟ خواتین, دیکھو ہوم شیفس میں زیادہ خواتین ہیں. خواتین ہوں گی موسٹلی بیکرز, اینڈ دین سم may be doing savories, بٹ مرد حضرات جو سے وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس آف بزنس وہ چالو کر رہے ہوتے ہیں. کہ جہاں میں جا سکتا ہوں, مجھے معذرت اگر میں کہیں نہیں پہنچ سکا, کیونکہ
everybody expect کہ بھی میں ایک میسیج کروں گا اسد شیخ آ جائے گا. I mean I try to be everywhere لیکن I only have 24 hours and I have a family and I can only have 2 meals a day. So I can't have like 10 meals a day. So میری difficult ہو جاتا ہے. کھانا پکانے کا شوق ہے یا کیا پکا لیتے ہیں اچھا کھانے میں؟ دیکھو بھائی سنڈے کا دن ہوتا تھا اور سنڈے کے دن کو میں نے 4 ہانڈیاں بنانی ہوتی تھی. That would last me for the whole week during my college days. Nice. ٹھیک ہے, بڑی چھوٹی سی سمپل سی سائنس ہوتی تھی. ایک سائڈ پہ میں قیمہ بنا رہا ہوتا تھا, ایک سائڈ پہ چکن رکھا ہوتا تھا. یہ امریکن جب آپ امریکہ میں تب کی بات ہے, پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے, سو جب قیمہ پکنے والا ہوتا تھا اور جب چکن پکنے ہوتا تھا ان کو میں ڈیوائڈ کر لیتا تھا فردر 2 پاٹس میں. اس میں آلو ڈال دیے, اس میں مٹر ڈال دیے, اس میں کچھ اور ڈال دیا, یعنی کہ ڈفرینٹ قیمے والی ڈشیں ہو جاتی تھیں اور ڈفرینٹ چکن والی ڈشز ہو جاتی تھیں. سو دے ول لاسٹ می فار دا ہول ویک. سو جس کو پکانا آتا ہے نا, اونلی دے کین کرٹیسائز اور دے کین جج کہ وٹ فوڈ از اباؤٹ, کھانا پکا کیسا ہے اور اس کھانے میں امپروومنٹ کیسے آ سکتی ہے. یہاں پہ کئی لوگوں کو چولہا نہیں جلانا آتا, دے بیکم دا فوڈ کرٹک. اٹس اے فیکٹ, سچی کہہ رہا ہوں. انہوں نے زندگی میں چائے کا کپ نہیں کبھی بنایا ہوگا, تو لیکن دے کال دیم سیلف فوڈ کرٹکس. تو آپ کھانا بناتے ہیں یا کون سی ڈش ایسی ہے جو بناتے ہیں اور گھر والے بھی شوق سے کھاتے ہیں؟ اب نہیں بناتا. آئی اسٹاپ کوکنگ وین آئی گاٹ میرڈ, بٹ اٹس ناٹ sexist thing or whatever you want to call it. لیکن my wife knew I love to eat when we got married. She didn't know how to cook. Really? Yeah. I encouraged her. میں کیا کہ تم پکاؤ میں کھاؤں گا, تم جیسا پکاؤ گی میں کھاؤں گا. And I did. And I had my share of bad dishes as well, trust me. لیکن I kept encouraging her کہ نہیں یار, you should. جو کہ بڑی اچھی بات ہے. نارملی ہسبینڈس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرح چیئر اپ نہیں کرتے یا انکریج نہیں کرتے, لیکن اس کا بھی کریڈٹ میں آپ کو دوں گا. She loves to cook now. I mean, اور میں آپ یقین کریں, my morning doesn't start without having a cup of tea from her. پورے میں کہیں جاتا بھی ہوں نا, یہ فیسٹ کے دوران ٹریولنگ کریں گے, میں 3-4 دن بعد میں کہتا پہلا کام مجھے اپنے ہاتھ کی بنی چائے پلا دو. انہوں نے وہ چائے وہاں پہ جتنی مرضی پی لو, جس مرضی ریسٹورینٹ میں چلے جاؤ, وہ چائے نہیں ملتی, ویسی چیز نہیں ملتی. She knows, I mean, she learned from her mother. And she learned from her sisters, and mashallah she cooks now better than anybody I know. ایک اچھا ایونٹ آرگنائز کرنے کا سیکرٹ ساس کیا ہے, سیکرٹ ریسیپی کیا ہے؟ خدا پہ یقین. That's it. اس خدا پہ یقین. وہ تو ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی ہم سب کو ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ورکنگ ہوتی ہے, دیکھیے ورکنگ ہوتی ہے, you have to have a good team. ٹھیک ہے, and you have to have a faith in your team. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ بیٹھا, مجھے پتا ہے اسلام آباد میں اس ٹائم کام ہو رہا ہے, وی گوئنگ فیسٹیول اب اسلام آباد میں کرنا ہے نیکسٹ ویکینڈ. مجھے پتا ٹیم لگی ہوئی ہے, میں اپنے اینڈ پہ لگا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, جو مجھ سے ہوتا ہے وہ میں کر رہا ہوں, جو میری ٹیم سے ہوتا ہے ان کی جو رسپانسبلٹی ہے. آئی نو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از لائک اے کلاک ورک, ایوری بڈی از گونا, یو نو, وہ بلاک ہوتے ہیں نا, آپ ادھر بلاک یہ رکھتے ہیں, ادھر بلاک یہ رکھتے ہیں, وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب اپنے نا سارے بلاکس اپنی پلیس میں ہوں گے. سو اینڈ ہاؤ مینی ممبرز یو ہیو ان یور ٹیم? Of a food fest? Yeah. Oh God, we have more than 100 people. Nice. Yeah. It's a big unit. It can't be one man show. You have to have a whole team. Everybody has their own designation. کہ بھی اس نے یہ کرنا ہے, اس نے یہ کرنا ہے, اس نے یہ کرنا ہے, you know. So there's a lot of work that goes into a food festival. So you cannot just outsource it to anybody. I mean, ہماری ان ہاؤس ٹیم ہے ساری جو کرتی ہے ابھی. اب ایونٹ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں آپ نے آرگنائز کروانا ہے اور آپ کی ٹیم ابھی سے ورکنگ کر رہی ہے, اور یہ ورکنگ کب سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے, پروسیس کتنا لمبا ہوتا ہے یہ فار دیٹ پرٹیکولر ڈے, جو کہ 1 یا 2 دن کا ایونٹ یا 3 دن کا 3 دن کا ایونٹ ہے نا, تو اس کے اوپر کام اس ویکینڈ سے چالو ہو گیا ہے, which is we have to execute it on Friday, so it means Sunday team is on ground. ایگزیکیوٹنگ تھنگس. ہاں, بیک اینڈ پہ جو کام ہونا ہوتا ہے وہ تو بھیا مہینوں پہلے چلتا ہے. یو کی ناٹ جس سے کہ چلو پین اٹھو چلیے تھے چلیے, نو نو نو, یو ہیو ٹو پلان منتھس اہیڈ, یو ہیو ٹو ورک آن اپروولز, یو ہیو ٹو ورک آن لائن اپ آرٹسٹ, یو نو, سنگرز جنہوں نے آنا ہوتا ہے ان کی ڈیٹس لاک کرنی پڑتی ہیں. آئی مین کوئی اٹھ کے ویسے نہیں آیا تھا. یہ آج کل تو ماشاء اللہ ہمارے سنگرز جو ہیں وہ اتنے بزی ہیں کہ ڈیٹس ہی نہیں ملتی, ڈیٹس ہی نہیں ملتی کسی سنگر کی. ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ, بی بروٹلی آنیسٹ ود می, آپ نے پورے پاکستان میں ایونٹس کروائے ہوئے ہیں. ایک پرسنل سوال ہے کہ سب سے زیادہ مزہ اسد بھائی کو کس شہر میں جا کے آیا کہ اسد بھائی نے کہا کہ یار فلاں شہر کے لوگوں تسی میرا دل جیت لیا ہے؟ I'll be honest with you. Lahore, of course.
but crowd behavior wise Islamabad. इस्लामाबाद में हमने गुलबर्ग ग्रीन्स में किया था, आज से कोई 3 साल पहले एक इवेंट किया था, 3-4 साल पहले किया था, एंड दैट मैच द क्राउड फुटफॉल ऑफ लाहौर. It was crazy. It was really crazy. Sub-zero temperature, 0 degree में हमने वो फेस्टिवल किया इस्लामाबाद में, और उसके बावजूद people came out like crazy over there. Crazy. So इस्लामाबाद एंड लाहौर. कराची का क्राउड जो है ना बहुत सिविलाइज्ड क्राउड है. एक मैं एक बात बता दूं आपको, कराची का क्राउड बहुत सिविलाइज्ड है, और मैंने जितनी सफाई मैंने कराची में देखी है ना, उतनी मैं कराची में किसी फेस्टिवल पे नहीं देखी. उसके बाद इस्लामाबाद, एंड सैडली लास्टली लाहौर. ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੋ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਹਮਾਰਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ. कुछ प्लीज बी सिविलाइज्ड. ये हम सब की सिविक ड्यूटी होती है कि यार के जाके अपनी जगह साफ करें. आई मीन और अपने लिए नहीं, जो आगे आने वाले हैं उनके लिए. आप अपने लिए तो करेंगे, आई मीन अपने बच्चों को भी सिखाएं. मैं आपको कल की मिसाल देता हूँ. कल मैं गुजर रहा मेरे घर की लेन में, वहाँ पे सेक्टर शॉप्स है. सो देयर वाज दिस लेडी आई सॉ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्टोर एंड शी वाज हैविंग आइसक्रीम. और मैं गुजर रहा हूँ तो उसने अपना गाड़ी का दरवाज़ा खोला है, और 4 कप जो से ना आइसक्रीम खा के उसने यूँ मचोड़े, और उसने ना यूँ फेंके भाई खड़ी गाड़ी में से. अच्छा, मैं गुजर रहा हूँ, मैंने ब्रेक लगाई, मैंने रिवर्स लगाया, मैंने हॉर्न मारा, और मैंने कहा की ये लिटरली की है. मैं कहा उठाओ इसको. मैं कहा उठाओ. मैं कहा ये मेरा मोहल्ला है, ठीक है, एंड यू आर विद योर किड्स, एंड व्हाट आर यू टीचिंग योर किड्स? दे आर सीइंग दिस, यू डूइंग इट, एंड दे डू द सेम. आप अपने बच्चों को सिखाओ. अब कोई मौत नहीं पड़ जाएगी अगर आप वही चीज़ गाड़ी में पड़ी रहने दें और घर जाके अपने कूड़ेदान में फेंक दें. ठीक है, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट ऑन द स्ट्रीट. कसम से आप लोग बाहर होना तो आप कभी जरूरत भी ना करो ये करने की. वहाँ पे $400-500 लिटरिंग का फाइन है वहाँ पे. ठीक है, वहाँ हम जरूरत नहीं करते. वहाँ पे वी आर वेरी सिविक, क्योंकि पता है कि वहाँ पे जाके डंडे पड़ने और ठीक ठाक फाइन्स हैं. वहाँ पे हम बंदे के पुत्र बन के रहते हैं. यहाँ पे आके कहता कौन है भाई तू जानता नहीं मैं कौन. अपने मुल्क में वापस आके चौड़े हो जाते हैं. हम लोग मुल्क में, और भाई एयरपोर्ट यहाँ पे जो होता है, आप लैंड करते साथ ही आप मारा मारी देखें एयरपोर्ट के ऊपर क्या हो रही होती है, वही भी टोन बदल जाती है. यही बंदे यार, यू डोंट हैव टू गो फार. दुबई में जाकर देखें कैसे बंदे के पुत्र अंदर लाइन में लगे होते हैं. सर ये मेरा बोर्डिंग पास देते हैं, सर ये मेरा लगेज है. लाहौर उतरते हैं इधर लगेज के ऊपर मारा मारी हो, हट जाओ तू जानता नहीं. कस्टम वालों के गिरेबान पकड़े होते हैं, यू नो, या इमिग्रेशन के गिरेबान पकड़े होते हैं. आई डोंट नो कौन सा स्विच ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं, लैंड होते सर. ठीक है ना, ये वो हैवानियत का कोई स्विच है जो ऑटोमेटिकली लैंड होते ऑन होता है हम लोगों को. व्हाई कांट वी बी सिविल जस्ट लाइक वी वर देयर ओवर देयर. अपने मुल्क में आके आप अपने घर में भी ऐसा करते हैं कि बाहर रह के आप सिविल रहते हैं, घर जाके बंदे के पुत्र नहीं रहते. यार आई डोंट अंडरस्टैंड. और वैसे भी सफाई जो है वो निस्फ ईमान है. साफ सुथरे रहें, आपकी जगह अच्छी होगी, उससे ज़हनी सुकून भी होता है सफाई. ये अगर हम सीख जाएं तो चाहिए क्या. और मुझे पाकिस्तानी कौम से पूरा मतलब उम्मीद भी है, यकीन भी है कि हमें सिर्फ अवेयरनेस की बात है, हमें सिर्फ अवेयर करना होता है. जैसे ही अवेयरनेस हमें मिल जाती है तो हम अपने रास्ते खोल लेते हैं. एनी हाउ, असद भाई आपने बताया कि आपको जो ग्रुप में डीएम्स आते हैं उसमें लोग सजेस्ट बड़ी मोहब्बत से प्यार से आपके सजेशन ले रहे होते हैं कि चाइनीज़ कहाँ से मिलेगा, देसी क्यूजीन हमें कहाँ से मिलेगा, केपी का अगर क्यूजीन देखें वहाँ से कहाँ से मिलेगा. कभी ऐसा हुआ हो कोई ऐसे मोहब्बत में, प्यार में, आउट ऑफ लव लोग कुछ फ़नी मैसेजेस भी कर जाते हैं, करते हैं मासूमियत में, कुछ ऐसा आपके साथ वाकया वो शेयर करें हमारे साथ. बहुत आते हैं. Let's just stop it there. नहीं, कोई ऐसा कोई एक्सेप्शन आपने कहा हो यार ये बंदा बहुत ही फनी है, इससे क्या बात कर दी है मेरे साथ, कोई ऐसा वाकया? नहीं फनी तो नहीं. आई मीन देखें, sometimes not everybody agrees with your opinion. Some people inbox and abuse. I mean मैं कभी किसी के साथ abuse नहीं करता. मैं बड़ा सीधा हूँ. मैं जिससे भी बात करता हूँ प्यार से करता हूँ. कुछ लोग अब उनकी मैं ब्रॉडअप पे क्वेश्चन नहीं कर सकता. इनबॉक्स करके they express their anger, no problem, that's their right of opinion, I respect it. मैं learn one thing in life, to ignore and move on. But yeah, there are
quite funny messages, funny तो नहीं कहूँगा, strange messages भी inbox में आते हैं. So but let's leave it that. And how many kids do you have? क्योंकि ये पार्ट में शादी के साथ लिंक करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा लेट में पूछ रहा हूँ. I have 3 kids, 2 boys and a girl. माशाल्लाह. और वो क्या करते हैं? The eldest is, mashallah, graduate from a college, and now he's heading for his master's in Canada. And daughter is doing her undergraduation in Canada already. And youngest is wrapping up his A-levels. So I'm not as young as I look, but I have grown up kids. But you should look like younger than me. मैं तो ये कह सकता हूँ. आपने बताया कि आपका वालिद के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप था. असद भाई खुद कैसे वालिद हैं और बच्चों के साथ उनका कैसा बिहेवियर है, कैसा रिलेशनशिप है? क्योंकि माशाल्लाह आपने बताया कि आपकी एक डॉटर है और डॉटर और फादर का एक अलग ही बॉन्डिंग होती है, रिलेशन ही होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो बाकियों में जेलसी क्रिएट होती है? वो बाकियों की छोड़ो, मेरी बेगम के साथ जेलसी होती है उसकी. बेगम कहती है तुम्हें क्यों पहले कॉल करती, मुझे क्यों नहीं कॉल करती? मैंने शी कॉल्स मी एवरी डे, वीडियो कॉल करती है कॉलेज से. वो उठती है सबसे पहले बाबा, सोने से पहले बाबा, कहती तुम्हें क्यों करती है पहले, मुझे क्यों नहीं करती, मैं माँ हूँ. मैं कह यार ये सवाल मुझसे ना पूछो, ये तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर. ठीक है, उस पर क्वेश्चन ना करो तुम. सो she wants to talk to me and discuss everything that she does, and I talk back. And relationship with all kids is very good. I mean, my father was वो कहते हैं ना, हमारे पहले बुजुर्ग होते थे, बड़े सीरियस होते थे मर्द घर में. घर में कोई आ गया, बोलना नहीं किसी ने, चुप कर जाओ, ये वो खबरदार को बोला, खाना जल्दी से रखो. ये मैं ऑपोजिट हूँ. I am the कहते हैं ना कि most relaxed person around kids. So I'm trying to have a relationship with my kids that I couldn't have with my father. वो एक डिस्टेंस उन ज़माने ना वालिद साहब डिस्टेंस पे सबको रखते थे कि यार मैं हूँ, सो परे रहो सारे, सो इमोशंस नहीं शो करते थे फादर्स. You have to show your emotions to your kids. You have to hug them. You have to talk to them. You have to. मैंने अपनी ज़िंदगी का, मेरा ख्याल है पिछले 20-22 साल उन बच्चों के साथ गुजारे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी मैं और मेरी बेगम ने कोई वेकेशन अकेले की हो. We always travel with our kids wherever we go. We always travel with the family, and I think that's a kind of bonding that actually one should have with the kids. और एक और चीज़ है कि कभी आपके बच्चे आपको देखते हैं कि how you treat your parents. After my father, my mother was with us, and I personally used to take her to the doctors. I used to sit down and talk to her and joke with her all the time, and they saw this relationship and they reciprocate the same to you. आज आप नहीं करेंगे तो कल वो भी नहीं करेंगे. बच्चे वही काम करते हैं जो अपने वालिदैन को देखते हैं, करते हुए देखते हैं. बिल्कुल. और मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा सीरियस सवाल है, क्योंकि आपने बाहर भी स्टडीज़ की हैं, अमेरिका में, आपने पाकिस्तान में भी की हैं, और अब आपके बच्चे भी स्टडीज़ कर रहे हैं. और तो ठीक है कि उन्होंने बाहर भी पढ़ने जाना है. आपने डिफरेंस क्या देखा है पाकिस्तान में स्टडीज़ का और लेवल का, और वहाँ पे कैसा है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं और कहाँ हम हमसे ऊपर हैं? सवाल ही नहीं बनता, सीरियसली कह रहा हूँ, सवाल ही नहीं बनता. आई थिंक सैडली वी आर regressing, not progressing, regressing. We're going backwards. Education में we at least bother to invest anything. आपकी research and development में we not bother to invest anything. Private universities have better caliber than the government universities. आपके सामने है, ठीक है. एक टाइम था, मैं कल टीवी पे सुन रहा था कि एक स्टूडेंट काउंसलर कह रहे थे कि जी मिडल ईस्ट में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, आप सऊदी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जी, दुबई में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ना. आई स्टार्टेड थिंकिंग, मैं क्या, मुझे वो टाइम याद है जब सारे सऊदी और मिडल ईस्टर्न जो से तो यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान आते थे. दैट टाइम वी हैड अ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. Everything, the corruption has ruined it. You appoint people who are not even capable of, anything, and they are teaching the classes. And आपका merit
everything has gone down the drain. But then again, there are some good schools as well. میں نہیں کہوں گا ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. There is IBA, there is LUMS, there is LSE. My son went to LSE and there are other universities as well. But دیکھیں آپ کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اتنا برا ہے. میں ایک عام BA BSc کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو پراپر لکھنا اور بولنا بھی نہیں آتا. میں حقیقت آپ کو کہہ رہا ہوں, میں حقیقت کہہ رہا ہوں, ان کو لکھنا اور بولنا تک نہیں آتا. کہ انگلش تو دور کی بات ہے, ایون کوئی اور لکھوا لے, اب ان کو ABC بھی نہیں پتہ. I don't know how they reach to that level. میری سمجھ سے باہر ہے. اینڈ آئی تھنک وین وی سٹ ڈاؤن ٹو میک اے کمپیریزن وچ از ویری سیڈ. میں اور میری بیوی جب ہم جا رہے ہوتے ہیں اسلام آباد کی طرف, تو راستے میں شہوپورہ کے پاس ایک بورڈ آتا ہے ہرن مینار, اینڈ وی بوتھ لیف. پتہ کیوں ہنستے ہیں ہم؟ کیوں ہنستے ہیں؟ کیونکہ دس از وے وی ویسٹڈ دا منی. Really? This is where we wasted the money. Instead of building a university, we built a Hiran Minar for a Hiran that was loved by, I think, Shah Jahan. ان کو بڑا پسند تھا, وہ مر گیا تو اس کے یاد میں اس نے ہرن مینار بنا دیا. تاج محل بھی ایسے ہی بنا, تاج محل بنا دیا, ٹھیک ہے, قلعے بنا دیے جناب, مسجدیں بڑی بڑی بنا دی. فار گاڈ سیک آپ یونیورسٹیز بناتے ہیں. سیم ٹائم فریم میں گورا وہاں پہ ہارورڈ بنا رہا تھا, ییل بنا رہا تھا. یہ اتنی ہی پرانی یونیورسٹیز ہیں. ان ایئر 90 آئی تھنک 92 تھا یا 93 تھا, وین مینہٹن میں ایک سمندر کے اندر ٹنل ہے دیٹ کنیکٹس نیو جرسی ٹو مینہٹن, دیٹس کالڈ مڈ ٹاؤن ٹنل, ٹھیک ہے نا. اینڈ دے ور سیلیبریٹنگ 100 years آف اٹ. نائس. سو 1890s میں وہ ٹنل بنی تھی جب ہم آزادی کی تحریک لڑ رہے تھے, ٹھیک ہے. اینڈ واٹ ڈڈ وی بلڈ ہیئر؟ آپ کے پاس ابھی تک ریل روڈ ٹریکس جو سے نیٹ ورک ہے وہ گورا ہے چھوڑ کے گیا تھا, وہی ہے, اور وہ وہیں کا وہیں ہے, ٹھیک ہے. یو ہیون ڈن اینی تھنگ, ایکچولی آپ نے ڈیٹیریٹ ہی کی ہے, ٹھیک ہے. مری کی پہاڑی, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, دیٹ یوز ٹو بی دا ریزورٹ فار گوراز, یو نو, آتے تھے. اور میں اب مجھے نہیں پتا اتنا, جو مجھے بتایا گیا, لوکلس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ لیفٹ سائڈ پہ جو سارے تھے نا لنٹارٹس اور سارے جو سے تھے, دیز آر آل کیبرے اور ڈانس کلب کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, گوراز یوز ٹو ہینگ آؤٹ ہے. ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ لیفٹ کی طرف منہ کر کے بھی چلیں. ان کو تھا کہ چلنا ہے تو رائٹ سائڈ پہ چرچ ہے, آپ اس طرف منہ کر کے چلو گے, اور آپ مال روڈ کے اوپر انٹر نہیں ہو سکتے تھے جب تک آپ نے ٹائی نہ پہنی ہو. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں, مجھے آج پتا چلے. مال روڈ مری کے اوپر آپ انٹر نہیں ہو سکتے تھے جب تک آپ نے ٹائی نہ پہنی ہو, ٹھیک ہے. لیکن 1936 بفور دا گوراز لیفٹ, انہوں نے ایک اسٹڈی کر کے چھوڑی ہوئی تھی, یہ آپ جائیں چیف منسٹر ہاؤس میں ادھر پڑی ہوئی ہے, کنٹرولر نے دکھائی تھی مجھے, کہ نو مور بلڈنگ شوڈ بی بلڈ آن دس ماؤنٹین, اٹس سلپنگ. دیر شوڈ بی نو مور ڈرینیج انسٹالڈ ان دس ماؤنٹین, اٹس ڈینجرس. اور واٹ ڈڈ وی ڈو؟ وی آر اسٹل بلڈنگ. ہم کا کوئی احساس نہیں ہے, ہم کہتے ہیں پیسہ کیویں بنانا ہے اے دسو, ٹھیک ہے. ہمارا کوئی رولس اینڈ ریگولیشن نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ پڑھا لکھا باہر سے پڑھا لکھ کے آ کے یہاں پہ جائل بن جاتا ہے, کیونکہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ اس کو ایسے ابزارب, میں بتا رہا ہوں ایئرپورٹ پہ وہ سوئچ آن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, حیوانیت کا سوئچ آن ہو جاتا ہے. سو اینڈ آف اسٹوری. خیال کریں اپنے سوئچ کو بند کریں, جیسے باہر جا کے رہتے ہیں ویسے ہی یہاں پہ رہیں. اور ہر بندہ اگر انڈیویجولی خیال کرے گا, کنٹری کا اپنا خیال کرے گا, تو کلیکٹیولی ایز اے نیشن ہم بہت آگے جاتے جائیں گے. صرف اویئرنیس کی کمی ہے, میں یہاں پہ یہ کہوں گا, کیونکہ پاکستانی قوم کو اویئر کر دیں تو دے کین ڈو ونڈرز, اینڈ دے ڈیفینیٹلی ڈو ونڈرز. ہم نے کووڈ کے دوران دیکھیں کتنا اچھا کام کیا, ارتھ کوئک آیا, سب پاکستانی اکٹھے ہو گئے, کیا تھا؟ اویئرنیس دی تھی صرف. آئی تھنک وین اٹ کمز ٹو دیز نیچرل کلیمٹیز, وی ایز اے نیشن اسٹینڈ اپ, وی آر ویری ویری چیریٹیبل, ٹھیک ہے, بٹ وی ویری رuthless ایٹ دا سیم ٹائم. انہی ٹائموں میں بھائی لوگوں نے لوٹا بھی تھا, لاشوں کے ہاتھ کاٹ کے زیور چوری کیے تھے. اب کیا باتیں کر رہے ہیں. اینڈ ناؤ دس ول لیڈ می ٹو مائی لاسٹ کوشچن. لاہور میں اگر دیکھا جائے, اگر ہم نے اچھا کھانا کھانا ہو, لیٹ سپوز دیسی کھانا ہم نے کھانا ہو, کراچی میں کہیں سے دیسی کھانا کھانا ہو, اسلام آباد میں کھانا ہو, یا دیگر شہروں میں کھانا ہو, تو کس کس جگہ سے ہم اچھا دیسی کھانا ہمیں مل سکتا ہے؟ اور کہ ویرائٹی بہت زیادہ ہے. ویرائٹی یار دیکھو, دیسی کھانا جو ان سے نا وہ ہر ایک نے اپنی ورژن بنا لی ہوئی ہے. آئی تھنک لاہور has a lot of variety, Karachi has a lot of variety,
اسلام آباد ہیز ویری لٹل ویرائٹی. پنڈی میں ہے لیکن اسلام آباد میں نہیں. اسلام آباد حالانکہ ابھی بھی 40-50 سال پرانا شہر ہے, لیکن ابھی بھی اس کے باوجود ایک دو ہیں یونٹس جہاں پہ اچھا کھانا ملتا ہے. چٹھاز ان F10 is one of them. منال ایکچولی سرپرائزنگلی یار آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا لیکن آپ منال کا باربیکیو کھائیں. منال کا باربیکیو بہت کمال کا ہے. منال اسلام آباد, ہاں اسلام آباد, ایون لاہور باربیکیو ان کا بہت اچھا ہے. گریویز آئی ہیو مائی ریزرویشنس, لیکن یہ ہے کہ میں وہاں جب بھی جاتا ہوں آئی آلویز آرڈر دال اینڈ باربیکیو. ٹھیک ہے, یو کانٹ گو رانگ ود دیٹ کمبینیشن. بٹ لاہور میں ہسٹری آف فوڈ ہیئر. یہاں پہ آپ کو ہان بابا آپ کے پاس ہے, یہاں پہ آپ کے پاس نشار ٹکا ٹکا. لکشمی چوک چلے جائیں, لکشمی چوک بھری ہوئی ہے, شیفا ہے, بٹ کڑائی ہے. اب تو بٹ کڑائی اب تو یہ فرینچائز ماڈل پہ چلے گئے ہیں ہر جگہ پہ. آپ کو کونے پہ یہاں پہ لاہور میں. اور بائی دا وے جتنی بھی بٹ کڑائیاں آتی ہیں نا یہاں سے مری ہائی وے سے لے کے نتھیا گلی تک سب فیک ہیں. وہاں پہ نہیں جانا, بالکل نہیں جانا. نہیں میں آپ حقیقت بتا رہا ہوں, سب نے لوگوز کاپی کیے ہوئے ہیں اینڈ دے ناٹ دی اوریجنل بٹ کڑائی. وہ لوکلز نہیں, بٹ کا نام ہر کوئی بٹ بنا ہوا ہے. ایون میں پیچھے ایک دیکھ رہا تھا لاہور میں دیکھا تھا, اس کا نام تھا بٹ شنواری. نا میں تھوڑی دیر بیٹھ کے میں کہا بٹ شنواری کیوں ہو سکتا ہے, میں نے 10 سے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہو کہ ایک اس کا پارٹنر ہو پنجاب سے, دوسرا کے پی سے ہو, تو انہوں نے مل کے بنا لیا. سو ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ یو جسٹ گو ود دا فلو, آپ کبھی پلان نہیں کرتے لائف میں. کبھی ایسا ہو آپ نے کوئی ڈیسیجن ایسا لیا ہو, آپ نے کہا یار بعد میں ڈیسیجن لینے کے بعد اس کا جب آؤٹ کم آیا یار یہ میں نے کیا کر دیا, کبھی ایسے؟ نو ریگریٹس. زندگی میں کبھی ریگریٹس نہیں کیے. سیکھا ضرور ہے غلطیوں سے اور سکسیس سے بھی. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, اینڈ آئی تھنک اف یو لرن فرام یور مسٹیکس یو کین بیکم بیٹر مین اینڈ بیٹر ہیومن بینگ. اف آئی لک بیک ایٹ Asad Sheikh 20 years ago or 30 years ago, a lot has changed. Time has taught me so much. Trust me, زندگی میں انسان سمجھتا ہے کہ یار بہت بڑا فنے خان ہے, لیکن ٹائم سے بڑا فنے خان کوئی نہیں ہے. وہ ایسے لاپڑ مارے گا نا آپ کو, کوئی تمہیں سجیوں پہ آئے گا, گھوم کے سیدھے ہوگا تو کھبے ایک اور پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. سو ٹائم سے بڑا فن ہاں کوئی نہیں ہے بھائی. سو زندگی میں آگے چلنا ہے, سکسیسفل ہونا ہے, بی ہمبل, بی کائنڈ اینڈ بی آنیسٹ. یہ 3 چیزیں ہیں, بی ہمبل, بی آنیسٹ اینڈ بی کائنڈ. آپ کو خدا کی قسم زندگی میں ترقیاں ملیں گی. زندگی میں ترقیاں ملیں گی. یہ تو آج میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اسد بھائی سے. مجھے اتنا پتا تھا, باقی ویورز کی طرح جیسے ان کے گروپ ممبرز بھی ہیں, صرف آج تک ہم نے کھانے پینے کی باتیں کی تھی, ہمیں ان کی لائف کے دوسرے اسپیکٹس کا نہیں پتا تھا, دوسری سائڈس کا نہیں پتا تھا. آج کافی وہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکلوز میں کہوں گا کہ وہ ساری ہو گئی ہیں. اسلام آباد میں آپ نے دوبارہ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے بھی آپ نے کیا ہے. جی. تو اسلام آباد کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسلام آباد کے لوگ تو رات 9 بجے سو جاتے ہیں. اب نہیں, رانگ پرسیپشن. دیکھیں وہ جو میری عمر کے بندے ہوں گے شاید وہ سو جاتے ہیں ابھی بھی, لیکن ینگ لوگ جو یوتھ ہے دے ریفیوز ٹو سلیپ. آئی تھنک دے بریکنگ دی اسٹگما آف اسلام آباد کے کہ رات 9 بجے سونے والی قوم ہے. ہاں آپ سردیوں میں اکثر جائیں تو آپ کو 9 بجے کے بعد اسلام آباد کی سڑکیں سنسان ابھی بھی ملیں گی, بٹ دے ناٹ سلیپنگ, دے پارٹنگ ان سائڈ سم ویئر. سو اینی فیوچر پلانس؟ although کہ آپ نے اسٹارٹ میں کہہ دیا تھا کہ میں پلان نہیں کرتا, لیکن I don't plan anything. I just بیٹھے اسپونٹینیس کوئی آ جائے دماغ میں, کوئی ایپیفنی آ جائے تو بندہ کہتا ہے اوکے فائن لیٹس ٹرائی دس. سو یہ there are no plans. جو ہوگا سو ہوگا. کوئی ایپیفنی چل رہی ہوگی مائنڈ میں کہ یار یہ کرنا ہے میں نے. I think there is a lot to be done and a lot can be done around the food scene, which turns out to be the only entertainment we have in this country. کیونکہ ہماری فوتگی ہو یا خوشی ہو سب تو پہلے گالی ہوتی دیکھا کون لے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو but there's a lot that can be done and we're going to be doing it. مجھے بتائیں کہ آپ ہمیں بریانی کب کھلانے کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں, کیونکہ میرے تو منہ میں پانی آ گیا جب آپ نے بتایا کہ یار لاہور میں وہ بریانی ملتی نہیں جو صرف میرے گھر سے ملتی ہے. ہاں سیریسلی there's a lot. 24 hour کا نوٹس دینا پڑتا ہے بیگم کو, so only then she can produce it. میری بیٹی ابھی جب آ رہی ہے, she is coming on holidays, اس نے پہلی جو فرمائش کی ہے اس نے کہا کہ جی میں گھر پہنچوں تو میرے آگے بریانی پڑی ہو میری.
اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بریانی کی کلاس کیا ہوگی. دیکھیں اس کو ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہے, کینیڈا میں ہر قسم کا وہاں پہ کھانا اویلیبل, وہ جو گھر کی بریانی مجھے وہ چاہیے. Thank you so much for being on Metpakistan and giving us time. Any piece of advice to our people and youth specifically? Yeah. Well, to the youth, میں نے ابھی پہلے ایک بات کی, بٹ اس میں ایک اور چیز کہ respect everybody please. Learn to listen. Before you talk, listen. اور دوسروں کی رسپیکٹ کریں یار. اور میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا سے تھوڑا سا ہماری یوتھ کو بدتمیز کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو اے ویری انرجائز یوتھ اینڈ دیر از اے لاٹ وی کین ڈو ٹوگیدر, اور یو کین ڈو اٹ اگر آپ لوگوں کی رسپیکٹ کریں اور سننا سیکھو, بس دیٹس اٹ. اور آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اچھا لسنر ہے وہی کامیاب ہے, اور وہی کامیاب شوہر بھی, اور شوہر بھی. تھینک یو سو مچ اسد بھائی فار گیونگ اس ٹائم. اور اسد بھائی کی اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہمیں لینی ہے آپ سے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اور نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.